Kahimtang sa panahon ng latest news. Diagon sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, magbudag sir. May buntag, Sir Ariel, sa mga sulintig kaminaw, kitong latest update bahin sa kahimtang sa tuwang panahon, karong adlaw. Ang ato ang ginabantayan sa kaning bagyong Goryo nakagawas na sa tuwang Philippine Area of Responsibility kagahapon sa hapon. And sa karon na nagdapit diya sa may mainland China and wala na ni siya direktang epekto sa bisan asang bahin sa nasod. Karong sa karon kini Southwest Monsoon habagat karon mo nag-apekto sa dakong bahin sa nasod lokit na po diri sa may Central Visayas. And para karong adlaw dakong bahin sa Visayas makasilati ta ani matag-umon na kalingitan yan ang ay mga katag ng mga pag-uwan pagpanudog kilat gumikan sa habagat. And para sa kahimtang sa hangin sa katagatan diri sa Kabisayaan doon na pagyapon tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na pagpuro sa hangin nga gikan sa habagatang kasadpan diin na to ang katagatan. Doon na po hinay nga na sa kasarangan ng mga pagbalot. Diri sa Cebu to katagatan doon na hunas karong alas 7:56 sa buntag o taob unya alas 2:09 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod gikan 25 ito na sa 31 degrees sentigado. Ato ang haring adlaw bagulan ni silang no do dag-op alas 5:05 sa buntag mosalop unya alas 6:03 sa gabi. Hindi standard time alas 5:07 na ay 38 na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales maing buntag ug daghang salamat. Salamat kayo Sir Mark. Kaya may butag Okay, sa sabay, sir. Pag-asa. Okay, good morning. Inyo gadabati agatong dagan sa kahimtang sa panahon. Mga pamukaw. Nining adlaw Huwebes, pizza 14 bulan sa Agosto tuig 2025. Ang atong weather update pinagi ni Sir Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Huwebes. Salamat kayo ni Sir Mark Gales ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Tago